Tutasoma andiko mbili. Kutoka 33 mstari wa 18 kushuka, na tunasoma Mathayo 17:2 na 3 yake. Hapana 23, lakini mstari wa 2 na mstari wa 3. Kutoka 33:8. Tutaongoza usomi. Ndiyo, 18 kushuka. 18. Ndiyo. Tutaongoza usomi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Akasema, ndiyo, unionyeshe ninakuomba utukufu wako. Musa anaomba Mungu amuoneshe utukufu wake. Akasema, Mungu akajibu, nitapitisha wema wangu wote mbele yako. Ndiyo. Na nitatangaza jina la Bwana mbele yako. Na nitaonyesha neema kwake nitakaye muonyesha neema. Na nitarehemu yeye ninaye murehemu. Ndiyo. Akasema, hawezi kuona uso wangu, kwa sababu mtu hawezi kuona uso wangu na kuishi. Ndiyo. Bwana akasema, ndiyo, tazama pahali hapa ni hapa karibu nami. Na utasimama juu ya mwamba. Ndiyo. Na itakuwa wakati utukufu wangu unapopita, nitakutia pahali mwamba ulipopasuka. Ndiyo. Na nitakufunika na mkono wangu, hata nitakapokuwa nimekwisha kupita. Ndiyo. 23. Ndiyo. Na nitaondosha mkono wangu na utaona mgongo wangu, lakini uso wangu hautauona. Amen. Amen. Tushangilie usomi wa hilo neno, alafu tuikale ingine wasome na tunakaa. Unasikia vile Mungu anaambia Musa, maana mu yote Mungu tu anamuonesha sura yangu hautaiona. Utaona tu mgongo yangu. Bwana asifiwe. Sura yangu hautaona, lakini mgongo njoo ndakuonesha. Mathayo 17:2 pia 3. 17:2-3 inasema hivi. Ndiyo. Akageuzwa sura mbele yao. Yesu akageuzwa sura. Sura yake ikang'aa kama jua. Ndiyo. Na mavazi yake yalikuwa meupe kama nuru. Ndiyo. Na tazama, Musa na Eliya walionekana kwao. Wakasemezana naye. Amen. Amen. Tushangilie sasa mzuri. No, usishangilie saa mwenye haiko motive. Shangilia kwa ajili ya usomi wa neno la Bwana. Naomba unipatie masikio kwa wakati huu. Unipatie pia kimya na niseme kidogo. Usiseme amena kama haubarikiwa. Sijui kama unanisikia. Na ukisema amina uhakikishe kwenye amina imetokea kumeingia kitu kipya. Aha. Tena inakuwa amina na hakiaingia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nifundishe kidogo vitu vilisababisha Mungu asioneshe Musa sura yake. Salimia jirani mwambie Mungu hakuonesha Musa sura yake, lakini kuko sababu. Tuko pamoja? Mbele nifike kule ni habari tu. Yesu tunayemwamini na aliyetukomboa njo Mungu. Najua bamama na nyamanza jua mingi walitokea kwa madini. Mungu muumba
Baba wa yote, Mungu milele zote, ni Yesu mwenye tuliamini. Hakutakuwaka Mungu mwingine nje ya Yesu. Maandiko nasema yeye yule yule jana, leo, hata milele. Mtu mmoja atasema Yesu anakuwa Mungu aena alijiita mwana. Hakukuwake wa Mungu watatu. Hakukuwe Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Wote watatu ni mmoja. Ule ule Baba yeye peke njo Mwana, na ule ule Mwana yeye peke njo Roho Mtakatifu. Mungu kama Baba ni katika uumbaji na gisi alitembea na Israeli. Na Mungu akiwa Mwana ni kwa ajili ya kuokoa mwanadamu. Na akiwa Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kuongoza mwanadamu mpaka atakaponyakuliwa. Lakini ni mmoja tu. Isaya 9 inashuhudia kama Yesu njo Mungu. Mstari wa 6 ya Isaya 9 inasema, kwa ajili yetu mtoto, endelea, emalizisha. Kwa ajili yetu mtoto tumepewa mtoto mwana, utawala ama ufalme utakuwa juu ya bega, ataitwa mshauri, baba wa milele, mshauri wa ajabu, baba wa milele, Mungu mwenye nguvu. Unasikia? Mtoto mwenye atazaliwa njoo ule mwenye ataitwa mshauri wa ajabu, ataitwa baba wa milele, tena anaitwa Mungu mwenye nguvu. Ambia jirani, Yesu njoo baba tu. Tunapatana ile kabisa inaikala. Okay, tia mkono hivi. Ukweso kwa faserma. Sema naamini neno la Mungu. Na yote nasemewa ndani ya neno na iamini. Kuwa ni neno la Mungu kwa ajili ya kuondoa ujinga na kunipa maarifa. Baraka zote zimetajwa ndani ni kwa ajili yangu, na laana yote iko ndani ni kwa ajili ya wanaonisumbua. Kwa jina la Yesu, amen. Tupatie Yesu makofi. Merci. Sasa kama tunaamini Biblia, Mungu wa Biblia jina yake Yesu Kristo. Hauwezi kemea pepo kwa jina la Mungu itoke. Lakini ukikemea pepo kwa jina la Yesu inatoka. Paka Petro anasema katika Matendo ya Mitume 4:12, hakuna jina wanadamu walipewa kuokolewa isipokuwa jina, hapana jina la Mungu, lakini jina la Yesu. Mungu ni titre, Yesu ni kazi. Haleluya. Musa ni nani sasa? Juu Mungu amuime sura. Maana ya Musa ni kutoka ndani ya maji, ama kilichookotwa kutoka majini. Ndio maana ya jina Musa. Hii jina ya Musa haiko Mungu ndio alimupatia kayo. Haiko wazazi yake ndio walimupatia hayo. Lakini ni maadui ya Musa ndio walimupa jina, na Mungu akaiacha iko hivi. Kuko wakati ingine Mungu anaweza tumikisha kinywa ya adui yako, haiko juu ya laana, lakini juu ya baraka. Balak anampatia Balaam rushwa ili alaani Israeli. Na hakuna siku Balaam alilaani ikaswata. Ile kinywa yenye liandaa kulaani Israeli, njoo ile kinywa Mungu akatumikisha juu ibariki Israeli. Kuliko aseme Israeli mulainiwe, anasema na hataki Israeli mubarikiwe. Kuna maadui watatamka maneno wanafikiri wako na kulaani,
Kumbe Mungu iko natumikisha ile maneno yao juu ya baraka yako. Sijue nani iko nasema utakufa, atashtuki kwa sema utaishi. Sijue nani iko nasema utahomba, atashtuki kwa sema utafaidika. Jehova atumie vinywa vya maadui kwa baraka yako. Unanipa amena ifanyike kwa jina la Yesu. Wakati mwingine Mungu anatumikisha adui juu siye tuendelee. Kinywa yake inasema wewe ni mtu wa amani, wewe ni mtu wa neema. Alikupiga vita lakini atabadilisha mawazo. Mungu atendea naye amini kwa jina la Yesu. Musa hakuzaliwa wakati ya mzuri. Alizaliwa wakati mzito sana. Amezaliwa wakati ambao sheria imesimama katika Misri na kusema mtoto wa Mwebrania yeyote atakayezaliwa na ni mwanaume lazima auawe. Sababu gani? Sababu taifa lao liko naendelea kuongezeka, na zaidi wataongezeka, watakuwa danger yetu kesho. Kwa hii muanze chunguza wanamke ya mamimba. Mwenye anazala mwanaume munanyonga na munenda tupa yulu ya mto Nili. Banaume mingi ile siku watoto walikufa mbaya. Lakini mwi periode njo Mungu anaamua Musa azaliwe. Sijua kwa nini Mungu anatumia magumu ili Musa azaliwe. Ni sababu kipindi kizito kikisimama, elewa Mungu iko nataka inua mtu moja. Wakati utaona matatizo yanasimama sana, elewa kuna mtu anatafutiwa ili ainuliwe. Hakuna mtu anaweza sifiwa bila tatizo fulani. Ukisema Yusufu aliinuliwa, ni juu Misri ilipata probleme ya kuinterprete ndoto. Mungu anaweza tumikisha probleme yenye huko unapitia juu tukufu yake ionekane. Kwa hiyo wakati ingine ukiona haukufe mshida, elewa utainuliwa pale, elewa utashuhudia Bwana. Mungu akumalizie matatizo uko napitia ndani. Sijue nani iko naona vitu vinaharibika, uchuruzi na katala, watu banakukimbia, njala inatakuwa, lakini haukufe juu ya nini? Kuna muradi wa Mungu juu ya maisha yako. Piga jirani mkono, mwambie Mungu iko na proje na wewe. Kama Mungu iko na proje na wewe, njoo maana hauyakufaka. Bamingi banatakaka ukufe. Bamingi balisha kutega mamilonge. Bengine balisha kutilia mashimu, bengine bakakuandalia sumu, lakini hauyakufa juu ya nini? Probleme iko nasimama juu Musa moya ainuliwe. Natabiria Musa moya kuinuliwa kwa jina la Yesu. Yule ambaye amesimama, Mungu amsimamishe mbele ya adui zake. Kadiri unasimama, Bwana akupatie heshima. Unanipa amena, mbingu ifanye kwa maisha yako. Unasema amina tatu, Bwana aizihirishe. Ninaona wale ambao wanaenda inuliwa mbele ya adui. Walipitia vipindi vizito lakini hawakukufa, sababu Bwana iko naenda wainua. Sababu Bwana iko naenda wapatia ushuhuda mpya. Sababu Bwana anawaletea historia mpya. Pokea ile historia kwa jina la Yesu. Nasema pokea historia ya uzima. Uzima mukazi yako, uzima murelation yako, uzima mutumbo yako. Kila mwenye balifunga tumbo yake asizale, saa hii ninapasula ile laana na ninafungua uzazi yako. Lazima ushuhudie mtoto kwa jina la Yesu. Salimia jirani umwambie vita kisimama manake utainuliwa. Baadui ya MCPM bangejua kama ile vita ni juu Mungu anatainua MCPM. Bangeacha huko vita ingine Mungu anatumia juu tuinuliwe. Musa anazaliwa mkipindi ya nguvu sana, lakini hakukufa. Batoto wengine biko na nyongewa, bana batupa yulu ya mto Nili. Mama yake na Musa jina yake Yokebedi, na baba yake jina yake Amram. Wote wawili walikuwa Walawi. Bakaoana, hii familia bakazala mtoto wa kwanza mwanamke jina yake Miriam. Wa pili wakamzaa jina yake Haruni. Kisha Musa akakuwa kade. Wa mwisho ndio mwenye Mungu alienda fanguzo ya jamaa. Niko naongea na mwenye jamaa ilitia nyuma sana. Wewe ndio Mungu iko na wewe.
Oh la la, niseme acha wengine watangulie, wewe kuya nyuma, lakini saa utafika utakorije, utaleta correction kwa wenyewe walikutangulia. Ba Yakobo wanazaliwa nyuma, kumbe hapo ndio biko na ahadi ya Mungu. Esau alifanya nguvu atoke wa kwanza, kumbe Mungu alisema mdogo atatawala mkubwa. Wakati ingine acha wakujifaba kuwa wajifeba kubwa. Haiko mtu njoo anajifahamu kubwa, ni Mungu njoo anainuaka. Mungu njoo anaheshimishaka na akufanyizie ile kwa jina la Yesu. Hasa Musa anazaliwa, mama yake akaogopa. Akajua huyu garson wangu anakuya saza mubaya, batamuua. Na Biblia inasema mama yake akaona mtoto wake ni wakiana sana. Akasema sitaitika mtoto akufe. Akamficha muda wa miezi mitatu. Unajua hauwezi ficha mtoto miezi 3 kama hauna kifua yenye iko disponible. Juba bebe wanalia mubaya. Maake Yokebeda alikuwa anajikaza, Musa kitalia mara moja, nyonya. Nyonya. Hauwezi komalisha ahadi ya Mungu maisha yako kama maturite haiyako. Jumatiti ni picha ya maturite. Kuko vingine Mungu hawezi kuchungia mu maisha, na wewe pekee hauwezi weza vichunga kama hauyakuwa na esprit ya grandeur. Lakini kafika wakati Yokebeda anachoka. Saa ilienea miezi 3. Unajua mtoto atanalia sana, saa ngali mtoto sauti haipande sana. Lakini zaidi miezi iko naendelea zaidi, sauti inaendelea iko na komala. Sasa wakati mama naona mtoto wake iko hatarini, akasema sitaki adui auwe mtoto yangu. Njoo mama yake Musa akatengeneza kasanduku, kakikapo, akatia mtoto ndani. Kisha cha kushangaza, akachukua mtoto Musa ndani ya kikapu, akamtia yulu ya mai ya Nile, juu ya mto Nile. Pale pale kwenye wengine watoto walikuwa na nigiwa, Musa wakamtia pale. Pale yeye akufe, jiko na keki na mprotege. Akaenda iko naogelea yulu ya mai, mpaka matete zikaenda mubana. Musa pale, nafikiri Biblia haisemi, lakini alikuwa analia juu ni mtoto. Munisikie bien hapo. Mtoto ya Musa iko yulu ya mai, anaweza lia. Na nafikiri ni sauti yake ya kulia ndio iliacha binti wa Farao anaona ule mtoto. Wakati iko natembea yulu ya mai, Musa hazame kwenye wengine walizamia, anaenda bania mumatete. Mungu anagusa fie wa Farao atoke kunyumba, aseme jua ende na uya kufleve. Muniambie, mfie wa mfalme banakosa pisine mwabo? Habakose pisine? Eske mumwabo wanakosa basi dushe ya ndani? Haikosekane. Nini naingia huu binti Farao atoke kunyumba, ambie tu wajakazi yake munisindikize mimi nenda na uya kufleve. Haogope hata kama banaweza muona na havale iko na nawa. Kumbe mimi naelewa hakukuwa na hamu ya kunawa. Kama angenawa angenawia kunyumba. Lakini ni Mungu njoo alimupa hamu ya kwenda na uya kufleve. Juu ukisoma maandiko bien, hakuna waka salifika kufleve. Kufika tu hivi kumuto, akaona mtoto iko nalia, na kwenda muona, akasema huyu ni Mwebrania, na akamkamata. Sasa for kuna watu Mungu atakosesha amani. Wenye wewe ulishatupiwa huko nalia, hakuna mtu anasikia sauti yako. Bwana aguse babinti Farao ya maisha yako, batoke kwenye riko bakuye kuona. Niko naongea na dada mwenye buseli batere na tesa miaka na miaka. Kukosa ndoa na kusumbua miaka na miaka. Haulalake tena, ni kulia usiku na mchana. Unajiona mkio urembo iko. Unaona umbo iko mzuri, lakini hakuna ndoa.
Mungu akoseshe mtu mmoja kutoka mbali akuye kutafuta wewe kwa jina la Yesu. Mwenye ananipa amena, Mungu amletee mtu wa maana kutoka mbali. Inawezekana Mungu atoshe mtu mbali kwenye hamungekutana naka, lakini juu ya ahadi ya Mungu kwa maisha yako, Mungu anakuletea haye. Binti Farao kafika. Question yangu ni wazee. Hapana, wazee batajua. Niulize huko. Nini iliambia fie wa Farao kama garçon wa 3 mois haiko Mumisri ni Mwebrani? Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa miezi 3. Misri kulikuwa weusi na wazungu. Mnajua ile. Manake hata Musa alikuwa mzungu. Haiko mzungu ndio ingeacha fie wa Farao anasema huyu ni Mwebrani. Nini limwambia kama huyu haiko wetu? Unataka uijue? Hauijue nikuambie. Cha kwanza kekiliacha ilibidi amuvue mavazi. Jua huyu ni garçon. Lakini saliona pale akaona sie hatutairi wake. Ni Waebrania njo wanatairi wake. Manake huyu haiko wetu. Huyu ni wabenye tuko na pesa. Kisha pali amuue akamupenda. Unaona vyenye Mungu anafanyaka. Mungu anaweza kutia mikono ya mwenye anapangaka bakuue. Lakini ule njo Mungu anatumikisha juu akwe protection yako. Kitu kia kushangaza ni hiki. Sheria ilitokea mwabo ufie. Aseme ba garçon saba le bakufi. Lakini huyu fie mwanatoka munyumba. Ye mnatoka sheria. Njo mwenye anaanza chunga mwenye iliko sanse kuua. Kisha niende mbali. Wakakuwa na jikomalishia mwenye atabamaliza kabote. Sijue kama unanielewa. Biko na jikomalishia Musa, kumbe yenjo atabamaliza wote mbele ya bahari ya Shamu. Kwa adui mwe Mungu atatumikisha. Saa unafika kulengo, Mungu anamumaliza. Eske unanisikia kabisa? Kwa wakati mwingine Mungu anatufundisha kabia bien. Manake ile possible nikomalie mwa adui na niishi bien. Kisha sikuwa nafahamu za Mungu anamupitisha. Jambo nzuri sana. Asa Musa mnaona kama Biblia nasema akarudishiwa mama yake jua kuwe na mnyonyesha. Habakujuaka kama mama yake njo mwenye alimuzala. Boba kajua mwenye iko na nyonyesha Musa ni mwa wanamke mwenye alipoteza mtoto walimuua. Kumbe ni mtoto wake. Na pale njo mama yake aliprofitaka kufundisha Musa kama hakuwake Mumisri ni Mwebrani. Bazazi wenye mko hapa munisikie. Malgré tuko mudunia, musikose onesha watoto yenu njia ya Mungu. Utajiri na urizi mkubwa tunaweza achia watoto ni kuwaachia Mungu. Hata hatuna mali ya kuwapatia, kama tumewaachia Mungu, ule Mungu anapasulaka njia kwenye hakuna njia. Ule Mungu ni kimbilio tena msaada wakati wa shida. Hata una mali, onesha watoto tu Mungu, jua hakuna utajiri mkubwa kama kukuwa na Mungu. Sie wengine tuko tuna Mungu, njo tegemeo yetu, njo heritage yetu, njo nguvu zetu, na anatutiaka nguvu sa maisha. Kwa hii tukitaka tuendelee mbali, tuwafunze watoto wetu Mungu. Ile ni baraka kubwa. Musa naeneza miaka 40. Balisha mprepare futur Farao. Akaua Mumisri mwa salioni kona tesa ndugu yake Mwebrani. Akaona ngambo na ngambo, akamutia kaji, akamuua, kisha akamuzika mumuchanga. Kumbe kuko ndugu yake Mwebrania mwenye aliona. Siku ingine Musa kakutana ule mwenye alionaka vile aliua Mumisri iko na chokoza mwingine Mwebrania. Fujo mingi. Musa akasema, muko nateseka, munataka uana kunini? Hamwezi jihurumia, munapigwa tena muko napigana nyie kunyie. Hii tufundishe. Sijua yetu tunaweza kwa sisi wote tuko nateseka kisha tena tuchukiana.
Tunateseka sie wote, tukunapitia vipindi ya nguvu, tena tunachukiana. Si tuungane mwile udhaifu yetu, njo nguvu za Mungu zionekane. Kumbuka wale wakoma wanne, ni katika udhaifu yao njo saba aliungana bakatembea, shindo zabo zikageuka arme kubwa. Manake tunawezi teseka lakini tusichukiane. Katika magumu tubanane na tuungane ili tufike mbali. Musa sana wachanisha mumoya wa domo, akasema nani amekuweka muamzi na kiongozi kwetu? So unataka na mie niua unizike mumuchanga sa vile ulizika ule mumisri, na ule njo mwenye akaenda fikisha habari kwa Farao. Ama beba na tuwezaka kutulumiza ni wenye tulitilia confiance. Na hakuna yenye nakiraka sa vile mtu mwenye ulisaidia sana njo leo ageuke adui yako. Mwenye ulijimaka juu yake leo njo anaanza kuikala mubikao ya kukuchafula na kukuharibishia ushuhuda. Ipo siku atalipa, iko siku atavuna. Mungu anabaki mwaminifu. Kama wewe ulitendeana mema, endelea kutenda mema. Wale wanaokulipa mabaya kwa mema ulitenda, kuna siku batavuna, na batavunaka ya mubaya. Kama wewe anakulilisha wakati ulimfurahisha siku moja, iko siku batamulilisha maradufu ya yenye alikutende. Bwana asifiwe. Musa akakuwa oblige akimbie. Juu Farao anaanza muinda amu. Njo kwenye Musa kakimbilia Madian. Mungu ananisikilia hizi hadithi. Huku Musa kafanya zingine miaka 40. Hizi miaka 40 ni za silence. Mungu anakuwa saha mjue, anakuwa saha muangaikie. Uniambie mtu mwenye alikuwa naandaliwa kukuwa Farao anenda. Aha. Oh. Baba nipe mtumishi. Unajua kukuwa bibi ya mtumishi wewe? Lakini bibi ya mtumishi, batu yote banachunga basikia nasema nini, Mungu amemwambia nini, kisha wewe anze ambia ule ni mwenzangu. Mungu yeye haone vile. Mungu atakukarabati mubaya, atakumaliza. Miriam alikuwa grand sœur yake na Musa. Saba alianza kritike Musa, Mungu akusema juu ni grand sœur yake ndamhurumia. Alipata ukoma. Mpaka Mungu akiexaggerate akasema mtupe nje akaishi siku 7 nje. Akule baridi na apate ukoma. Najua rudie ifo bamfanyizie purification. Bamfanyizie ibada mzima. Kuhani amumwangie mamai. Unajua vile walikuwa wanasafisha bakoma mbiblia. Walikuwa wanasafisha mformule za mbaya. Ifale batwale ndege 2. Banazichinja. Banachinja moya, banatia izope, banatia na mai na kramwazi. Banamwanga pamoja, banavuruga. Banatwala mangoza mkoma, banapitisha ndani. Banaanza mumwangia ile mai. Kisha kama hapone wanamwambia rudia tena nje. Hautaingia mubatu. Mpaka siku bataona ukome na kauka. Sasa Miriam akajiletea ukoma juu ya kufuatilia maisha ya kaka yake. Alors que huyu Miriam njo mwenye alichungaka Musa. Huyu Miriam njo siku alitupa Musa mubutoto yulu ya mai. Miriam njo alimfuatiliaka. Na yeye njo alienda ambia fia wa Farao, ninajua mwanamke mwanaweza munyonyesha. Me Mungu hakuona vile vyote. Habacheze na mtumishi wa Mungu. Achia udhaifu ya mtumishi wa Mungu, uachie Mungu wake. Juu Musa huyu mwenye Mungu iko natetea alikuwa na kigugumizi ya mubaya. Sasa note bien, ukifuatana na kinywa ya Musa hautenda naye mbali. Usione kinywa yake juu itakuchelewesha, lakini ona mkono yake iko na fimbo yenye itakupasulia bahari ya Shamu. Eske mnanisikia kabisa? Iko incomprehensible. Juu mtumishi alicheka na mkamate mwenzako. Uanza sema lakini mtumishi, Mungu atakuachisha ile meno nje hivi. Habazoea mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu akikuchekea, wewe usicheke sana. Usicheke nuko atia meno yote nje. Ucheke nuko ajireserve juu unaweza solde laana pale. Hasa mtumishi anakuwa mwenzangu na unajipermettre kumwandikia bikwaye wangu.
Surtout muachi ile tabia ya kuandikia watumishi ma messages za abbreviation. Mimi sipende mtu aniandikie abbreviation. Bonsoir unaandika BSR. Inamaanisha nini? Depuis nilikuwa kwa masomo abakutufundisha kama abbreviation ya bonsoir ni BSR. Salut unatia SLT. So andike kuandika salut kushinda. Bwana asifiwe. Ambia jirani abacheze na mtumishi wa Mungu. Mwambie hata uko bibi ya mtumishi usicheze naye. Asa mimi nakumetrize. Hauwezi metrize mtumishi. Hauwezi. Mtumishi wa Mungu. Biblia mpaka inaenda mbele, Mungu anasema mtawaona kama watakatifu. Na Israeli na bakuhani ilibidi kukue 2000 kude. Unajua maana 2000 kude? Maana yake 1000 metre ya kubatenga, 1 kilometre. Usipime msogele. Menyie leo mshaanza una kila kitu kawaida. Kanisa kama hamufunzwe mtapata probleme na Mungu. Biblia nasema ne touchez pas à mes oins. Msiwaguse wapakaliwa mafuta wangu. Sijue kama mshasoma historia ya David, ni mpakaliwa, na Sauli ni mpakaliwa. Daudi ni mpakaliwa, Mungu anapenda. Sauli ni mpakaliwa, Mungu alishakatala. Lakini ikafika wakati yenye Sauli iko na winda uwe Daudi. Daudi anakimbia, kwa alikimbilia mshimu. Sauli akamfuata kule, wakaachana. Daudi, Biblia nasema Mungu akapiga Sauli usingizi. Sauli akaanza ngoroma. Beba alikuwa karibu na Daudi, wakamwambia maraba Mungu anakupatia adui yako mumukono. Maliza haye. Daudi akakamata kisu. Sana tamuingiza. Asakasikia roho inapiga pa pa pa, kisha akasema eske ndatendea mpakaliwa mafuta wa Mungu mabaya kweli? Akatwala kisu akakata pindo ya vazi ya mfalme. Na mfalme ujiulize banakata nguo ya mtu na analala na ajuu. Njo Daudi akaenda ngambo nyingine, njo akamwambia uishi milele mfalme. Mungu amenitia mkono yako leo. Lakini niliogopa kufanya mabaya juu uko mpakaliwa mafuta wa Mungu. Daudi anaogopa fanyizia mwenye Mungu alishakatala, mwalishaanguka. Daudi anakatala mfanyizia mabaya. Menyie mnatafuta udhaifu ya watumishi juu kesho mupiblie. Muone mtumishi unafaidika nini kutangaza aibu ya mtumishi. Mtumishi mwenye mataifa liko na barikiwa kupitia yeye. Wenjo unakuwa instrument ya kuchafula roho za watu beba na mtumaini yaka Mungu wake. Si Mungu atakumaliza. Na wakati utabaki uko na kondane mtumishi, haujue siku ya lireparaka na Mungu wake. Utabakia na pase yake, kumbe alishakuwa bien na Mungu zamani. Siko na encourager mabaya, lakini kwa bambia msiko na ingia maisha ya watumishi. Achia maisha ya mtumishi Mungu wake yeye peke. Tuko pamoja. Ambia jirani turudie movie yetu juu mimi naona tunakuwa baridi. Me inaikala kabisa. Inaikala. Siku tutakuyaka tena huku, tutakutana na wadada wanapenda waolewe na watumishi, tubafundishe. Unapashwa ishi na mtumishi yae. Hata hauna fiancé wa mtumishi, unakuwa na reve ya kuolewa na mtumishi. Il faut bakufundishe mtumishi unapashwa ishi naye yae. Ni mzigo kwa wakati Mungu atamwambia enda mumilima miezi 3. Unaishi wewe peke baridi ya usiku miezi 3. Unaishi nayo wewe peke. Sasa kama ukuwa prepare mobile, unajilangulia laana ya bure. Tuko pamoja? Niende maliza. Musa kaishi huku miaka 40. Sana eneza miaka 40 ya pili, si anakuwa na 80 ans. Anakuwa na miaka 18. Njoo Mungu akamtokea sasa. Mungu kumtokea akafanya vya ajabu na Musa. Mubatumishi mubiblia beba alifanya vikubwa. Musa na Yesu njo reference ya Biblia. Agano yote ya kale ni Musa na agano jipya ni Yesu. Mubanabii wanasikia wakubwa, hakuna mwebalishalinganisha na Musa. Mpaka Musa titre zote alibebaka.
Musa aliitiwa mfalme. Musa Mungu yeye peke yake exagera akamuita Mungu. Mnanisikia? Musa anaitiwa mfalme, anaitiwa Mungu. Hakupakaliwa mafuta lakini akapakala Haruni na watoto yake. Mais ça c'est il faut exagérer. Normalement mzee mwenye anapaswa kukonsakre ni mwaisha kuwa konsakre. Musa haya kuwaka konsakre. Hakuna mwenye alimpakala mafuta. Me yeye akapakala Haruni mkubwa wake na watoto yake kuwa makuhani. Huyu Musa alifanya vitu vya ajabu. Njoo wa kwanza kufanya miujiza na mai kuzidia Yesu. Yesu anaitwa maji ya uzima. Lakini Bwana Yesu alifanya tu miujiza na mai akose mara 3. Ya kwanza ni kutembea yulu ya mai, ya pili ni kuigeuza kuwa divai, na ya tatu ni kuahidiana mai ya kiroa. Sasa ukikunya mai mimi nakupatia ndani yako mtatoka vijito vya maji. Lakini Musa yeye miujiza 6 na mai. Kwanza akose zaidi ya 6. Ya kwanza mbutoto tu tunajua vile aliponea yulu ya mai. Ya pili aligeuza mai kuwa damu. Ya tatu alipasula bahari ya Shamu. Ya 4 alifanya mai ya uchungu tulizungumzia usiku ikakuwa utamu. Ya 5 Biblia inasema Israeli wakakosa mai wakalilia Musa. Akapiga fimbo mwambe kapasula mai. Mais ça c'est fort. Fimbo ukigusa tu hivi kulijua si fimbo ndio itavunjika. Lakini Musa yeye vya nguvu anavivunjana vya tegetege. Fimbo tu anapiga pa. Na muujiza ya 6 tena alipasula mai ya pili. Njoo ile unasikia kama Mungu alimwambia piga limoya yakapiga mara 2. Unaona miujiza 6 na mai. Huyu Musa nini yenye hakufanya? Ukimsirikia adeside tu Mungu anapasula udongo na bameza nyinyi wote wazima. Mkilia njala anashusha mana na makai zinashuka. Munakula. Njoo kinywa kwa kinywa. Musa alikuwa anasikia Mungu. Mpaka Musa akakamata Mungu Sara rafiki yake moya hivi. Mungu yeye peke na kaambia Musa tangu leo hauko tena Musa, unakuwa Mungu. Hapana Mungu mdogo, Mungu mkubwa. Kutoka 7. Akamwambia utakuwa Mungu na Haruni ndugu yako atakuwa nabii wako. Njoo Musa sana afika kwa Farao. Haruni anamwambia unamjua Musa lakini aishakuwa Mungu. Farao ase Mungu huyu. Musa naye kimya juu Mungu asemake Mungu anatendaka njoo sana. Farao ase kama ni Mungu afanye demonstration. Musa anaambia Haruni achilie fimbo, fimbo inabakia inaanguka chini, bam, inageuka nyoka. Farao ase hapa njoo Musa anatenda onesha Mungu yake kumanyoka. Farao akaita bafumu yote ya mkartie na bake wote. Mutupe na nyie muoneshe Musa kama na sisi tuko na manyoka zinatoka mfimbo. Bakatupa zote zikageuka manyoka. Mungu jua oneshe kama Musa ni Mungu na oneshe Farao kama ni Mungu. Fimbo ya Musa ikaanza fungula kinywa hivi. Kisha bule bunyoka wa bafumu ukawaza ni bushimu. Bukaanza kimbilia ndani. Ubote moya mpaka kuyamwisho. Mungu afanye vile, nguvu zako zimeze nguvu za adui kwa jina la Yesu. Saa yote ilimeza zote. Musa karekipere fimbo yake. Mzee wetu ndio anasema hatujua hivi liendelea, lakini kulikuwaka conflict entre Farao na bafumu yake. Vie nguvu zetu zote zinaenda aye unaacha watu bebe nguvu. Na tena fimbo ya Musa nipi amena nikupe ufunuo. Hii fimbo ya Musa mnajua kama aliishi nayo miaka 40. Miaka 40 ni fimbo haikulaki. Siku inafika msalon ya Farao nje naambia Musa baba niko njala. Maraba leo ni kule. Njoo adui sali tupa fimbo zinageuka nyoka. Fimbo ya Musa ikameza. Mtu mwaliteseka sana. Bwana afanye umalize nguvu za adui. Kila yenye alikuwa anatumia jua kusumbua Jehova imeze. Bwana asifiwe. Musa mpaka Mungu yake ikakuwa ya kwanza ogopesha. Haseme mingi lakini akitenda inakuwa hatari. Sasa muhibi yote Biblia inasema mpaka ikafika wakati ya Musa juu ya kuomba mingi anaanza toka kumulima
anarudia alishakuwa na nature ya Mungu. Batu yote wanaanza shindwa ona Musa msura. Banamwambia baba, funika kitambala hatuweze kuona juu ya utukufu. Juu Mungu ifaa kuwe na utukufu. Na Musa anajifunika kitambala. Njoo banaanza ongea na Musa vile. Muhibi vyote siku mwa Musa iko maombi. Anaanza ambia Mungu, kia kwanza tuongee. Ayemi na kutumikiaka ushanifanya Mungu, lakini siyajua njia zako. Nifundishe njia zako na kusi. Kutoka 33 mstari wa 14 nje nasema vile. Mungu akamwambia usiogope na kufundisha. Bakaanza ongea. Mungu akaambia Musa, ulishapata neema kwa macho yangu. Ndio vile akamwambia, umepata neema kwa macho yangu. Sana mwambia amepata neema, kisha akamwambia chochote utaniomba Musa, mimi ndakupa. Yo! Ndio Musa akasema, occasion n'est pas ratée. Ananiambia nilombe ke mimi naotaka juu nishapata neema macho yake. Mimi naongea la lakini siyaona sura yake. Ndio akasema kama nimepata neema machoni pako, nioneshe leo sura yako. Nikujua unakuwa kawaida. Mungu akasema unataka nizoea? Sema nilishakuzoea zamani. Mungu aseme na muhifadhi ninaye muhifadhi, na mfanyia zia neema mimi nataka, na rehemu ninaye mrehemu. Wanjo namaliza niambia sio ishanikubali. Nishakuwa na neema binakuwa ya kuchanger discours haya. C'est Musa. Mubyote byonyoneza nilomba ndakupa, mesura yangu hautaiona. Mungu juu ya nini unaima Musa sura? Njoo Mungu ananiambia hata Musa nimfanya Mungu. Sikia vile Mungu anaambia Musa, hauwezi niona juu mwanadamu hata niona na aishi. Mimi njoo Musa ningemwambia changer, sikuwe tena mwanadamu, uliniambia niko Mungu. Sijui kama mnanisikia. Mais notez bien, nani mwalimfahamu Musa Mungu? Okay, maana Musa ni Mungu mbele ya watu, mbele ya Mungu Musa anabakia mtu. Ça veut dire quoi? Malgré gloire yenye Mungu atakupatiaka, usitakake jikompare na Mungu. Hata Mungu akuinuake ae, bakia chini, kuwa tu mnyenyekevu. Mungu akiona na jiinua, njoo anakunyang'anyaka vyote vyenye alikuwa amekupatia. Siri moja kukonserve gloire ya Mungu ni kuendelea kushuka. Mungu akuinue lakini ujishushe. Usikuwe mtu mwenye juu umebarikiwa uanze zarau watu yote. Mungu atembeake na watu ya vile, ajiinuaye atashushwa na ajishushaye atainuliwa na Mungu. Uliteseka miaka mingi, leo nabarikiwa njoo nakuwa mlevi sasa. Leo nabarikiwa njoo naanza onea watu. Leo nabarikiwa njoo naanza ona sabatu habafai. Acha ile tabia. Mungu atembee na watu wa kiburi. Mungu atembee na watu wanaotaka panda mahali ambapo Mungu hajawatia. Ingalau Mungu atakuinua, bakia tu chini ya Mungu. Tegemea ule Mungu tu. Eske tuko pamoja? Hautaona sura yangu Musa. Ukiiona utakufa. Njoo Musa anasema, kumbe ningali mtu na mbele ya Mungu. Vie manake ile siku niambia Mungu, njoo Mungu akamwambia, nilikwambia hapo utakuwa Mungu mbele ya Musa. Mbele ya Farao. Hapana mbele yangu mimi. Unaona kuko sasa tunaomba Mungu mpaka Mungu anaona huyu ananizoea ya mubaya. Malgré tutaomba Mungu tusisahau kama ni baba. Na mtoto mbele aombe baba anamlomba na adabu. Hautakiomba baba, utake usitake utafanya. Basi Mungu ni vile. Mungu haiko vile. Surtout exagere kuko mtu mmoja mwenye à l'époque anasema kama sipate diplome mimi naacha Mungu. Mungu anakuangaikia ukimwacha. Nani matalungula milele yote? Ni Mungu ni wewe. Lakini kuko ma decisions hazina maana. Ukufe Mungu anabakia Mungu. Uishi anabakia Mungu. Ubarikiwe anabakia Mungu. Usibarikiwe anabakia Mungu. Hakuna hata kitu kinaweza mtosha Mungu yake.
mateso yako haibadilishe Mungu yake, na raha yako haibadilishe Mungu yake. Sasa vitu gani vinaacha Mungu haoneshe Musa sura yake? Cha kwanza ni hiki: Musa aliomba Mungu sura. Haimaanishi Mungu hana sura, na haimaanishi Mungu hawezi imuonesha, lakini aliomba Mungu amuoneshe sura wakati yenye sura ya Mungu haipashi onekana. Ça c'est profond, très fort. Kuna vitu tunaombaka Mungu, Mungu hata vitupatia juu tumevilomba wakati yenye haiyafika.